أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. بعث رسوله بالحق وأنزل الكتاب والميزان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وما أهله لهم وما حرمه عليهم وما فرضه وما شرعه الله عليهم. فكان رسوله واسطة بينه وبين خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. فقام بأداء الأمانة وبلغ دعوة ورسالة ونشر هذا الدين بأمر ربه. بدأ بهم في خواص وفي أقرب الناس له، ثم أنذر عشيرته الأقربين، ثم بلغ خارج مكة وذهب إلى طائف وأرسل أصحابه إلى الحبشة. فيا عباد الله، أيها الإخوة المسلمين والمستمعين الكرام، نريد أن نتحدث على بعض صفات المنافقين من القرآن الكريم والسنة النبوية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أبي على تندك على بركة سلامو مسامي يجري بانشي كان عوما تبامشي لا كان عما دام فونا صن حرمدو. Ambe de mayne ali masabani femiyo chebani chika na umma kadrumin kafarin ali Allah subhanahu wa ta'ala fe imma mo benin kene kan ala kan bela jenen drumi yafa masani kan makuto ko jugu fen fenu ba on yera kun kan yemin ke ambe min don ma min don ala ka bela jenen makuto o yafa man masado nay mo me la kanda ko la fili ba garetola nade mogomina afrika do kulla kada bagere to lambadu salamu andala nintando minye chebanchi kana manode Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nikanda sira kana cheyira auna kana dinan cheyira auna halni ayasrako kafiru yakon ambayina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kishina mashama jiri chebani kan nole Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ambade silamaw kadamina karamagowla kawablan la min ko ban mauma foli kren samenin do bela jeniye alaka fembanda kono minga ke silamaw nafa fenye hakila jigin kenedo ala koti alla bi dhikrullah tatma'inul qulub. Ikado ko hakilaji abe mu'mini sukun sabati abi hakilaji fen dola ika hakili suraka kuraji taika baran manke tawla abi hakilaji ko dola minye ko jugo sira yeki masra iki yormanci kabul man bade islamaw ambadu ambe kene min kan de islamaw o ye fen min beena masra lendo ala ka famya ko mandi ambela jenema. C'est la même façon de faire kono. C'est la même façon de faire communauté nina. Ama damina bi kile ni na da damina le do depuis wati jando de munafiku yimbaru. Munafiku yes adama de sugu jumunyi. Anya foko Allah subhanahu wa ta'ala cheban chika amma kana dine dan kene may anwi.
ay dina tiɲɛ yira anw na mina jiginna ka bɔ ala subhanahu wa taala ka kitabu bani na kana kitew bɛɛ lajɛlen dan kɛnɛmaya anw ye n badenw i k'a dɔn o ma kɛ gwansan dɛ min ye halala sɔrɔ ye a y'o yira anw na min ye kojugu sira ye min ye haramuyali sira ye a y'o fana yira anw na o fɛn ye ni ala subhanahu wa taala min faridaya a ka mantonw kan k'olu kɛ anw ye sariya fɛn ye n badenw cɛman ne kɛra anw ye exemplaire ɲuman ye ale de kɛra anw ni ala subhanahu wa taala cɛ kumakan nasebaga ye a ye kumakan min lase ni masaba ni ka diɲɛ ye ne baden silamaw i k'a dɔn min kɛra anw ye exemplaire ɲuman ye a ye tiɲɛ ni lana min tala ka da kan a y'a seko damayira kɛ a ye kumakan nin lase ni kɔnɔrɔgoya fana ye a ma kɛ ni kɔnɔrɔnjuya ye a ma tɔtɔnbadenw fɛn fɛn dila ma n'o de nisɔndiya sira ye n'an kan ka don arijinɛ kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o d'an ma fɛn fɛn fana ye sira ni sira ye min bɛ kɛ sababu k'an na don jahanama kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen yira anw na cɛba nin y'a daminɛ a yɛrɛ somɔgɔw la fɔlɔ n'o de magan kabila yani kɔrɔsiw ye fɔlɔ an baden silamaw a kɛlen kɔfɛ k'a daminɛ somɔgɔw la o kɔfɛ kumakan bɔla makan kɔnɔ ka cari ka taa yɔrɔ gɛrɛw la n'o de tɔyifaw ye ka cari ka bɔ ye ka taa habasha badema silamaw kɔfɛ ka mɔgɔw cari ka taa fɔ yamani ka taa baharain ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na baden silamaw hatta ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ala kɛlen kɔfɛ ka ɲamara d'a ma k'a ye ciden ye ka adamaden bɛɛ lajɛlen ma baden silamaw n'o dɔlɔnna sisan k'anw yɛrɛ y'a dɔn k'an ye cɛba nin ka manton dɔ ye k'a cila anw ma i ka dɔn ni kuranna a y'a jiginna dɔ kan magan kɔnɔ n'o jogo ɲɔgɔn bɛ an silama min na bi madama n'i ye cɛba nin ka manton dɔ ye hakika la k'i kan ka faamuya k'a fɔ ko aya nin bɛ boli i kan ni hadisa dɔ bolila bi hadisa dɔ bolila cɛba nin ka waati la dɔ ka koɲɛ kan n'o jogo ɲɔgɔn sɔrɔlen mɔgɔ min na k'i bɛ diɲɛ dan dɔ la yan fɛ yen i k'a dɔn hali ni a y'a sɔrɔ k'e tɛ arabu ye i k'a dɔn ko hali ni y'a sɔrɔ k'e tɛ madinaka ye i k'a dɔn e k'a faamu ko hali n'a sɔrɔ k'e tɛ kurasi ye madama n'o jogo ɲɔgɔn bɛɛ la hadisa min bɛ boli kan balima silamaw cɛba nana de kana bɛɛ lajɛlen dan kɛnɛmaya anw ye n'an nana ni faamuya badenw o la sisan ko diinɛ dɔ ka gɛlɛ adamaden sugu dɔw ma dɛ olu mankutu bɛ kuranɛ kɔnɔ alahu subhanahu wa taala ye mankutu dɔ f'anw ye mɔgɔw do kabana ko mɔgɔw do n'i ka mɔgɔ ninnu ye yani i bɛ sɔn olu ye i bɛ da u ka adamadenya la i bɛ da u ka lahaliyaw la e yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛna ko ninnu ye adamaden dafalenw ye i ma ye alahu subhanahu wa taala olu mankutu f'an ye kuranɛ kɔnɔ jɔnw nin balen silamaw mɔgɔ min sɔnna o ka silamaya nin da kɛnɛ kan ka kafiriya dɔgɔdɛ ne badenw nin ye fɛn ye bi silamaw anw bɛɛ k'an yɛrɛ jate minɛ anw ka diinɛ ko bɛ cogo di mɔgɔ fana lo i k'a dɔn k'olu kɛra mɔgɔ ye olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kalama nin ye mɔgɔ sugu min ye ala subhanahu wa taala dɔrɔn de bɛ se ka n'u dan kɛnɛmaya ni ala tun tɛ wallahi silama jugu do olu ye silamaya nin na diinɛ la mɔgɔw fɛ hakika la o bɛ dulokiba don hakika la o bɛ yani forokiyaw don hakika la o bɛ ɲɛw datugu hakika la o bɛ yani sutaraw don hakika la wa illa qalbihim olu dusukun na fewu baden silama o tɛ silamaya diinɛ nin fɛ dɛ an ka nin yɔrɔnin faamu an do kan k'an miiri de an bɛ ka baara nin kɛ fɛn min kama o le lahara ɲɛsigi ye k'a fɔ ko ne ye afirikɛn ye k'a fɔ ko ne bɛ taa tɛ tɛrɛn badenw e m'a mɛn ko depuis diinɛ yɛrɛ gɛlɛyala magankanw ma diinɛ gɛrɛla kiraba nin ka sahabaw ma alahu subhanahu wa taala ɲamara d'a ma a k'a ka sahabaw ci ila habasha a y'a ka sahabaw ci ka taa o yɛrɛ kalifa ye o yɛrɛ kalifa ye masa nin fɛ min ka to dankana kariw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnɛmaya la badenw o habasha min filɛ n'a fɔra ma bi tele na ko ye cobi di n baden silamaw e ka jamana dɔ le o ye afirikɛn jamana fana dɔ le i k'a dɔn ko diinɛ nin ye fan bɛɛ lajɛlen ta ye anw madama n'an yɛrɛ sɔrɔ cɛba nin ka mantonw na
o dɔ la sisan badenw bɛɛ ka mankutu fɔ anw ye ko mɔgɔ min filɛ nin ye dugukolo kan ni koli ye o bɛ n'a fɔ ke muhamadu ye ala ka ciden ye o bɛ n'a fɔ ke muhamadu ye ala ka ciden ye k'a sɔrɔ o b'i kali ala yɛrɛ la cɛba nin ɲɛnɛ k'a fɔ ko an dalen dɔ la k'e ye ala ka ciden ye fiyewu o bɛ na n'o kumaw fɔ ka kuma caman sɔrɔ k'a fɔ badenw an ka se ka hakili sɔrɔ dɛ i k'a dɔn fana n'o na n'o kuma fɔ ka sɔrɔ o t'o dusukunnata ye fɛn gɛrɛ de b'olu kɔnɔ min ni o tɛ kelen ye nin yɔrɔnin faamuyalen tɛ dɛ n badenw olu bɛ ka fɛɛrɛ jugu min tigɛ nin ye a b'olu ɲɛnɛ ko ala ɲɛ t'o la ka sɔrɔ hakika la ala b'o dɔn ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan badenw an ka nin yɔrɔ faamu donc komi mɔgɔw don o kɛlen bɛ ka silamɛya dan kɛnɛ kan olu b'a yira silamɛw la kiraba nin na sallallahu alaihi wasallam ko anw dalen b'a la k'e ye ala ka ciden dɛ n badenw munafikinw bɛ ka fɔ silamɛw cɛla nin ye nin ye selibagaw ye nin ye sun donbagaw ye hatta jihadi yɛrɛ kɛbagaw don badenw kama o de fɔla an ye fo k'a ta suran yɛrɛ dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a da o la ala ko idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun baden silamɛw n tɛ ka fɔ kafiru ye koyi n bɛ ka fɔ selibagaw dɔ le mun ye jihadi kɛ ni kiraba ni sallallahu alaihi wasallam an bi silamɛw anw ka jateminɛ k'an ka diinɛ ko nin bɛ cogo di n'an ye tiɲɛ yɔrɔ min na an bɛ tiɲɛ ta wa n'an ye lahalaya min ye min bɛ ye hali n'a sɔrɔ ka jogo ban anw na anw bɛ to tiɲɛ kɔ ka ban namara ma wa an k'an yɛrɛ kɔn tɛ bɔ dɛ ala ye nin kuma fɔ n'u ye mɔgɔ ye ala dɔrɔn de bɛ munafiku dɔn mɔgɔw la mɛ lahalaya dɔ b'u la dɛ badenw sabula ala kɛra ye tɔmasiyɛn dɔ fɔ anw y'olu kan anw ka se ka hakili sɔrɔ ko nin kan min b'a to an bɛɛ lajɛlen ka an tannan bila dɔn an ka bato nin kɛcogo la n baden silamɛw o dɔ la sisan n'i miiri nin kumakan nin maw ala ko la sisan ko ala b'a dɔn ko e cɛba nin ye ala ka ciden ye walakin ko ala yɛrɛ b'a dɔn fiyewu ko munafiku ninnu filɛ ala seerali b'a ma k'a fɔ ko munafiku ko ja nkalontigɛla don badenw i k'a dɔn ko nkalontigɛ dɔ man ɲi dɛ olu bɛ fɛn dɔ da kɛnɛ kan ka sɔrɔ bɛ ka fɛn dɔ gɛrɛ dogon badenw takhadu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun nin ye mɔgɔ ye fana o bɛ lɛmɛnya nin da kɛnɛ kan o b'o da kɛnɛ kan k'o yɛrɛ kuma bɔ o b'o da kɛnɛ kan n baden silamɛw k'a yira de ko olu ye silamɛw ye o b'a yira de ko olu ye muminijɔnw ye ninnu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i n'a fɔ bani israɛlaka dɔw yahudiyaw ni nasɔrɔ dɔw y'a yira ko anw bɛ lɛmɛna bi sɔgɔmada nin na dɛ sani tile ka bin an k'an sen bɔ a la n'olu fɛrɛlen don ka mɔgɔw ma waati min na o ni kafiriw don n'olu fɛrɛlen bɛ silamɛw ma waati min na o b'a yira de k'olu ye silamɛw ye kama ala de fɔ anw ye kitabu kɔnɔ fana suratu ali imran aya بيقولوا ni aya fila ko di وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخر لعلهم يرجعون مهم يسون بني سلامه كل صلاة كان من يسون دا إرد ولا فهم جينا تبان كانوا دي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم olu sɔnna ka lɛmɛnya o ɲɛnɛ sɔgɔmada ɛri dɔ la sani tile fana ka bin fana o bɛ sen bɔ a la an baden silamɛ n ye munafikuya de ala k'an kisi k'an ta ka bɔ nin ma wa an do ka se ka hakili sɔrɔ an bɛ na kɔsɛn ka bɔ alahu subahanahu wa taala ma den baden silamɛw i k'a dɔn nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'o ye lɛmɛnya da kɛnɛ kan ka yaani ka i yɛrɛ jateminɛ k'i yɛrɛ fara silamɛw kan k'i yɛrɛ fara muminijɔnw kan k'i yɛrɛ fara n baden silamɛw k'a yira de cɛba nin na ko olu ye mɔgɔ min sɔnna ka tugu alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam anw kan hakili jagabɔ an yɛrɛ la o b'a kɛ mun kama o bɛ lɛmɛnya nin kɛ fɛn jumɛn kama min b'a to olu ka nafolo bɛ lakanda o bɛ lɛmɛnya nin kɛ mun kama min b'a to olu ka nafolo ka kisi ka bɔ kasara ma wala olu yɛrɛ ni fana ka kisi wala o bɛ se ka kafiru dɛmɛ ɲɛ ma ka silamɛya nin détruire
ala be ka fana fa qur'ana kono ko ni mo goyi dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun nyemo goyi mo gombe le mena kuma fa le menane do chena ka kafiriya fana dogola o kafirali ne do o ko dusukun tesira ifiu mbali dusukun tise ka la kanda sirafiu o kon be silama ya barake mogo fe mogo ko silama o do mbali an kanga jati uyune tamashendo bola fana de ayi mu fawni ni lo faru falindu o da falindu o chekan abe do fini wula abe furukiya wula abe la yani nyada tuguna bade islamu wa illa mogodo ko dusukun jalene do dusukun fini do ina fo sharbo be nyemma wa illa dusukun be nyemima ina fo fa logo kuru mogo be min ta kana min ke katasma la mena son kato ki jala son bade islamu sabla dusukun nyente kula oye mogo mi no ye islama jugu ye ala ko kanga nyere chukudun la halake be ntila mogo ye olu kala mogo mbe na kunango ya bade islamu mbe ka fo madina magan munafiku kuntima Abdullah ibn Salul ni aya ni shama be ka boli bolale ka la hale kan ka sabu ke che falen tuni an ka jatimina do kere an islamu be nyemi ma an kan yere konte bo ni aya sura Abdullah ibn Salul jogoba amuna kan be islamu ya da kene kan bi islamu do yi munke yatuna bi haula bi waji wa yatuna bi haula bi waji ambe nu fe ni la halado yi afana be don fe ni la halado yi ambe yan fe ta fan kelen te islamu wala bli islamu min ba na ranje amba fo kan bota mi yere do fana no ta na ranje amba fo kan ban sembo la ta na o an to la o yi wahabi o tai dine ko ni te wahabi ko yi ikase ka hakil soro mune fula yin nun kan ko dine ni nana de kana la se an bela jenema kan bela jenen kase ka hakil soro ko ni ke chugo lamba de islamu an bela jenen kase ka anta nan blado dine ni na ikake jugun man bayi ikake alanya bayi kana ka chemba ba de islamu odola nunu ga man ko tu fula anwuni nun to ma shen fula nyama Allah subhanahu wa ta'ala man ko tu fa Qur'ana kono an ka jati mina ke na suratul munafiquna aya da mina ulaje an be ko se kana doni kata Qur'ana ya rasulun fula nan bana no de suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala man ko tu fa ay kuma no ka ko sebe ni kafiru no de munafiku ye kun ye islam ya da kene ka kafira do ren bade islamu ala kana ka dine ko ketan badu ala kana ka dine ko ketan o ye mo ye Allah subhanahu wa ta'ala ko di ala ko ma chiko di qur'ana ko ya wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun kone Allah subhanahu wa ta'ala ka cire cira soma kau kana ceni ke dokulu kan de au kana ceni ke dokulu kan kana ke ceni ke bai dokulu kan o bena fotodi alla inahum humul musiduna walakin la yashurun e uluku kulu ke ceni kale kulu nyali ke bai dokulu kan de bade islamu nin kene be kan ga de association che bi islamu ka shadala wa ila anjugula wa ila anga la halewla anga bi association ni dine ko kalan mi bana ranger ambota islamu kasha wa ila salama chere bin badu kisi ka kira kan manton jatimine kira ka sahaba jogo jatimine ka kila ka bi islamu fle ka ki imiri kurna aya numa wallahi bade islamu ki mir kira kuma kama sallallahu alaihi wasallam islamu ikado kibe jila misaya ko sebe ala ko te qur'ana wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun olobe ka fo ko na folo ko kana chenike do kulu ka lukudi ko awnye nyali ke bagawde awnte chenkelay alla inahum humul musiduna walakin la yashurun ala ko chena lere ba don fe ko nunye chenkela do te nyali kelay de ukanga hakili soromba do anga don nyemo ko yi
nolu ba yira wati bela jeni silamya le bedala ando be silama be chodi an joni be na be chie ko bi an joni be na soro chie kada yi hal na soro ka ba nyira kunkan ika hakili soro munafiqu ta ma shedo mu fay ala ko ma qur'ana kono يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون جفري فلوكو كان كيتشين كباي كل كان تشين كدو كل كان ويسو سولي كيكو أون ده أو نياني بو بغادي أو ني مغولا بين بغادي أو ني جامانا ولا بين بغادي أو ني أدم أدون تشيلا بين بغادي كسرون بدي مسلمو يعطون بحول بوجه ويأتون بحول بوجه أبيدو لما يفا بيتا دو فتا نبتا مين بانا رانجي مين بان جين كوكي لوم نودي مغسبي نيكا ستا جين كوكي بعد ما سلمو تي مغسبي المنافقون كرانت متي صلى الله عليه وسلم فبلا قرانا لا جينا مونكا وبايرا كرالا نو بنا بنيو في وبايرا واتي بيرا جيني كل اسلامات دافلو يري يري كسر على كل سيسا مغون نفله كنت ماشين دبولا يكون جتيمنا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون أنت جتيمنا دوكا كوي كادو كو منافقون نفله جين كونو بعد السلام كل كلام ويقول دما بينيو مو نياماريا كابو كو جوجو كلمه كو يعني كون مون كلمه fɛn fɛn ko ɲuman sira ye n'a sira kɔni bɛ yen olu b'a ɲini k'a di mɔdenw na découragé a la n'i y'o jogo ye mɔgɔ ma la hakili sɔrɔ ni a y'a sɔrɔ ko ala ko kuma k'an bɛ ala ko kɛ yɔrɔ yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la e mɔgɔ ta ye k'e b'a ɲini ka mɔgɔw la découragé o la nin ka ko ka gɛlɛn dɛ an ye aya fila dɔ min fɔ nin sisan k'a don suratul bakara de verset 11 verset 12 donc aya dɔ bɛ ka di ma nin yan sisan suratul tawba verset 67 konye mɔgɔ o bɛ ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ kojugu ko yani ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ koɲuman kɛli ma min ye kojugu ye ka ɲɔgɔn yamara n'o ye wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun an ka hakili sɔrɔlen bɛ don mɔgɔw do n'olu do ɲininkala waati waati ko konye mɔgɔ o bɛ ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ kojugu ko yani ɲɔgɔn gbɛn ka bɔ koɲuman kɛli ma min ye kojugu ye ka ɲɔgɔn yamara n'o ye wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun an ka hakili sɔrɔlen bɛ don mɔgɔw do n'olu do ɲininkala waati waati k'olu ye baden silamɛw ɲɔgɔn la ɲali kɛbagaw ye i k'a dɔn ba'duhum min ba'din munafikunu olu a cɛman na musomanw a gurupu damaw olu kɛla ɲɔgɔn kanubaga fɛn fɛn kojugu sira ye o b'a ɲini ka ɲɔgɔn dɛmɛ na ni sira ye an ka jateminɛ k'an yɛrɛ jogow la bi silamɛw anw ye silamɛya kɛ tɔgɔ ye silamɛw banna diinɛ tiɲɛ ma silamɛw t'a fɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ ɲɛɲini bele k'a dɔn anw ka hakili sɔrɔ ninnu ye mɔgɔ ye mankutubuw la ala ka kuranna kɔnɔ n'i mira ma i kan ka jɔrɔ ka sabu kɛ n'a sɔrɔ e yɛrɛ jogo bɛ ɲɛ min ma anw yɛrɛ bɛ diinɛ la ɲɛ min ma n'i sigi k'i mira ma ka diɲɛ laban tile nin filɛ ka diinɛ tiɲɛ ma diinɛ ma filɛ ka adamaden jogo ma filɛ esigi b'i sigi ka filɛ esigi adamaden kisi b'a ka sabi wa sabula taamasiyɛn min bɛ ka fɔ mun ye baara kɛ ni kira ye sallallahu alaihi wasallam a dɔw yɛrɛ taara fagali kɛ ni kira ye a dɔw ye kafiru fana faga mais n'u y'u ka sɔn sɔrɔ ɲɛ waati waati min b'a to silamɛw bɛ mako bɛ sabo de fɛrɛ tigɛ an baden silamɛw jaa alhaq wa dhaqa albatil ala ko to ko tiɲɛ bankɛla namara ko bina a dun kan na yɔrɔ dɔ la kuranna kɔnɔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة آية بيناني آية فلا أو كان تشين دغوني نمارا كوي أو كان تشين داتوني نمارا أو كان كتشين دغو كسر أو يردو با كلام بني سلامو أن كان يروني جاتيم نده
ala côté Qur'an kono suratul Baqara aya binani fla verset 42e wala talbisu al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ko aw kana tiɲɛ datugu tiɲɛ dogo ni nkalon ye yani aw bɛ ka tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a kalama tiɲɛ yɛrɛ la nin ye jɔnko ala ye mɔgɔ min bɛ sɔn k'a dɔn ko nin ye tiɲɛ yɛrɛ ye ko nin bɛ ne kun kan k'i kala ni jo t'a la fiyewu mɛ n bɛ tugu tiɲɛ ko ten hali n'a sɔrɔ ko karisa ko man di n ye bi silamɛw caman tɛ nin faamuya dɛ anw ka bi ta bɛ cogo di an ye bi ko kɛ association sɔnko ye an ka bi diinɛ ko bɛ cogo di ni karisa bɛ bɛn ko la karisa bɛ sɔn ta ma karisa bɛ n'arrange ninnu ka taabolo ka di n ye ninnu ka lahalaya ka di n ye ni ye fɛn fɛn fɔ karisa ye o de bɛ sɔn o ma n baden silamɛw tiɲɛ don sa tiɲɛ tɛ sa o silamɛw la sɔn hɛrɛma ma ko tɛ na bilen hali n'a sɔrɔ k'ale yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ t'a bolo fiyewu an bɛ to ka ko ten ko ka tiɲɛ kɛ ka nkalon kɛ ka tiɲɛ dogo ala de ko ma wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun aw bɛ ka tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a kalama k'an ka sira la ɲɛ dɛ bari an ka sira la ɲɛ dɛ taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun aw bɛ ka tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ aw b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ de laban ye ko tiɲɛ bankɛra ko namara binna donc ni ala bɛ kan fɔ an ye k'an ka hakili sɔrɔ o madenw i k'a dɔn ala bɛ k'o fɔ an ye fana suratul Baqara kelen kɔnɔ wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha alla innahum hum sufaha walakin la ya'lamun an ka hakili sɔrɔ dɛ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين عند هكذا سرمدو woni ko atira mo ma ile min alama ina fo mu'mini jon to le min a chogo mina aka hakili so aka se ka don ko ne kada srai aka hakili so ika don ko ne kafsa awma ibn atira mo ka me chogo di ka so wuli uluma kanda sra wo uluma kuna wuli srai o be na fo chogo di ko an le mani mi de nous les silamɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a fɔ ko tiɲɛ na anw lɛminɛla anw sɔnna de fiyewu anw sɔnna o ta ma anw sɔnna n'aw bɛɛ lajɛlen kelen ye Allahu akbar walakin munafiqu taamasiyɛn bɛ cogo di min bɛ yen n'a sɔrɔ a b'an cɛla n'an ka ko t'ale l'arranger n'an ka ko b'a l'arranger kuma dɔ la maloya bolo ma wala ko ɲɛɲini bolo ma ale b'a fɔ ko non k'an n'an bɛɛ kelen an bɛɛ kelen dɛ ولكن على كل قرآن كنا سورة البقرة آية 7 آية 8 فوات إلى آية 8 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كم واتي من الناس ولا مؤمن جون كلا واتي من المغم كعلى كوشين يري فيو واتي من المغم كامبة تنكرابا نيجا سونا كفيو نابولو لوتشلا واتي من نانتالا نونا بيدا مغفي نانتالا نونا انتر مغفي نانتالا نونا كابور باتورو في نانتالا نونا فايدة تيغو في نانتالا نونا جوباتورو في نانتالا نونا كوجوكرو في نانتالا نونا نامراتو في يعني فقالوا إنا معكم mbade silamaw ala ko qur'ana kono ka be na fo tilamo yu ko an ko nu o chele ngale minale ndu kuyi ma bisa suratul munafiquna kono idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kunu nani ma muhammad o be na fo kan sherra ke chire man ko to fola fi hakika la kele ndu kuyi ala ko ko chena ne re ba do ne ala ba do nga chire walakin munafiqun ko galu tigalo do mbade silamaw ni ka gele de ono ado fura ko kallemena ina fo mo to lemena be chugo mina o ka here le bola na soro ba don ko chena ko oluka ganel sira de boye o be na fo chugo di ko lemena no chena fiu walakin no onu bembe mo no janvanchi nyogo no ko jugu dama nyogo bene be ko la watimina no be ferele ndo watimina o be na fo chenu te gawaiwa
silamɛw an k'an yɛrɛ kɔnte kɔ dɛ an k'an ka bi association ma filɛ silamɛw caman bi ana sɔn hɛrɛma caman ma ko tɛ tiɲɛ la an bɛɛ ko de dɔrɔn min banna bɛ si wallahi bi silamɛw caman bɛ ka kɛ munafiku ye an ka hakili sɔrɔ o tɛ tɔmasiyɛn man ɲi dɛ balo ko ala k'o la sisan o bɛna taa fɔ ko قالوا إنا معكم كأنه بلا جنك إنما نحن مستهزئون نو في سلامة نشوا مو يمو من جوي مو كوكو عمي دينك شيرك أو تمو ونيفلا لا فيو على كرانا كسابو بيني مما شو ko olbena fola sa ko je ambe ka yele nuna de sa ambe ka planda wala ko nte fen kalama sa ere ba do ka ko gawo te ko te fen kalama de ambi islama ni aya be ka la jigin yani munafiku kan folo la kirabani korona la jigina alema mutu ba fere jugu da alela ambi islama fana ambe nyemi ma bi ni dina chedo na anta na bladon bli na fala ko kele ko nye sunai ni suna mo do ba ira ki be suna kula fiu kete amban chesri ambe lankana upri amba nyuda tugu ambe bombo shubla amba keta wati dola na ere fana ni faida mo do jenu wa habia nunga kote wa olu kasabole ndo sa nina au ire de do bisra mo la so herma pembeta na fala ko kele che no nebe yan fei ambe city no wa habia city de me angon be ta mutum ko ambo lame wa ila chena auta nya ire de sabla faida be bisra mo la so herma petani jela ban kile na internet ko kile ni na jela ban kile ni na silamo te ka nyon dambe bile ni ala ka dine chen ala yi mo fo corona kono mune fola anyi chire mune fo anyi anya ke nyumba na ranger nun ta ka gele nun ta ka nogo mun kan nogo nun ba na ranger amna son herma be ba nyini de wole ambe taray bade silamo ni dine kala to mun afiku ya de chienye ni ka chiedo ko fasal ahla dhikr kuntum la ta'lamun ki ka chienye ni ikalon ke bago ni ka ni ayasro ikado nya masama de ala ko ko tira mo nu fle ko awbe ka ala be ka yele awla awbe ka fere jugum keni ka awbe ka yele adama duna ka be ka yele ala jona abu ko de ka wero la de awbe ka fere jugum keni awbe ka min keni bani islamaw ka bu ko de ka wero awde mo go perli tawila haraduna bani islamaw Allahu akbar anga sira la nyede ka do ko ba do ba no fe islamaw kan ki miri ka do fe ba do ba no fe islamaw kan ki miri ka do ko la halami ba no fe ko an kan ka joron bani islamaw anga don ko ba mi ba nyefe na yere ponte banga la halawla bi anga sira ka don ni ala ko ka be yere mo mina ala ko ka be ka yere mo mina e ka do ko te to machine mai de bondo islamo de koyi mo mi islam ya da kene ka kafiri fana dugo anga hakil siro de an kana ke dine na kambalai ala ko tilamo ma ulaika allazina ishtaraw dalalaka bil huda fama rabbihat tijaratuhum wama kanu muhtadin Allahu akbar mo min ka dine ko ita ni afala ko kele dine chiama ko te ko la bli ala ka dalia be de ma jedun kudu qur'ana ya be ka de ma jedun kudu ko jabe ka jo on kan au bela jenna ta ko karsa chesir ki ka batu nyini ka don ka fatia kalankanya iki ka sili ke chu nyini ka don kanya karsa ki jigi bo waldu kan karsa ki jigi bo karamogo kan karsa ka keta abin namere chena nyayire di abe sonfiu mena le konma fulani kramo ke ma faida da ma to kan wurdi shi ni hakani na ito ya ketan so ni o te ka bo kramo ke da dron che wa bi anu ga ko ka gelen ka temen badu islamu kuma kande aiwa abe ta ro jumena sisan sheku sinamata min ko ki ka wurdi shi wa keme min ko ki ka wurdi shi tan saba min ko ki ka wurdi semeni illa halani kono mi ko kanga ketan bari islamu la son herma beta anga hakil suron na de anga fenu jeti mine fenu be ke dine ni kono ka sabe ka ke tawro jume ba la dine kono di abe ka ta korona ya jume na le
abe ka ta hadisa jumena li an kan kan ne jeti min islamu ne sura ma ko be kandala kama alako ko nye moye mo mi sona ka fili sani kanda srai oyu fili kanda la yani changer oye yani oye moye oyo ka fili sani kanda yi ka silamaya ke sababu ye ko ka jahannama sirasa Allahu akbar mogo kuna goyala mogo mbeni la halakono ko lute na se ka kanda den badin silamaw ante jatimina do kepa an ka do ko do ba no fe ba an ka do ko ba do ba no fe bislamaw kan ka joro ni ayasro amma ko be dine chena an ga laje ko munafiku ye nyogon ma nyogon nyamara bagay ka nyogon bilani ko jugu sirai ka nyogon nyamara ni cheni sirai wallahi ala ko qur'ana kono ko chen karolo ay bañi ni ka ñona décourager ala ko chieka ambe chodi bi anga bi marani na ambe chodi bi anga bi sigini na ambe chodi bi adama duma ko te chela bi koy karsa taba na ranger ambe to wodi ko jagwela hal nasro ka be chieka mais donin ka ko hal nasro ka be chieka don bene l'arranger hal nasro ko tate ci uba no ya ka dama bari islamo shama betande ko mo min boko yere lanyi ne alaka dinan chieko na ube ka bara jugu ke ka maske ka di adama duma ni di osrai ala ko nasullah fa nasiyahum obe ka yere lanyi ne ala ko ala fa na be jira ko inal munafiqina humul fasiqun ki ka do ko munafiqu ye cin galawi den bari munafiqu yakaju na islamu anga hakil soro anga chesiri anga don ko fen baro ba no fe ko ni du ko munafiqu numa نيكونوا من بني إسلامه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله كونكوتي لمو مكاينة أكلمنا فم بنوجنا الله سبحانه وتعالى من جي أكاتش بانكم ومنكم سورة كفر كي أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ibaye ubina kumuji kasha daji kuromisen kumubishfo a beta ni ga ko kasha sa ni beta sinama anga hakil jawabo ni yekuna aya dama mai ala do fendo fa yekuna na kono law ko munafiku joro adama do ganga sirani nye adama do ganga sirani afran de ko munafiku joro ko inal munafiqina fi darakal asfal minan nar ko munafiqu joro ko le be fo jahannama su bela jenina du marobala o ko bado ide ko luka jahannama su ko de ka du jahannama su bela jenina du maroba ko munafiqu le be bislamaw do amenya mi mabi ala ko qur'ana ko musu ko yere sutra akana yere la abi na fo jahilu ba kala nyamima na fura ko islamu don na bi ki yere sutra no mana aya yere sutra ina fo ala ya fo nyamima be islama do kama fe ko nu te wahabiya nu kasabole no de wallahi islama de ba fu kafir finta hal nasro ki kuma da yaleti sabote kaso nyim ati sabote ki kasabole ndu ati doya ki kuma da ye ibaye bi adama den ba yere bila kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam islaman bi joyi man ko che e doni kursi dona pantalon pani kuika tige ala kira ya fonyemma kwanga kete e ba islama yere bi joyi man ko doni kursi dona ni te wango ni kafiru yedi subhanallah ambali islama mogoni be ku afulu ma de ku lu ye wahabiya uyi kuma de beta ro
silama de ko silama ɲɔgɔn ma kira ka suna la ɲɛnɛmayabagaw k'olu ye mɔgɔ kasabolenw ye silamaya taala yɔrɔ jumɛn na ten anw t'an kɔn tɛ bɔ wa an k'an cɛsiri an k'ala ko nin ɲɛɲini a ɲuman na wa ko i k'a dɔn ko munafikun dɔ ye fitina donkew ye o le b'a la ka fitina lajuguya fan bɛɛ lajɛlen na ala ka diinɛ nin na balima silamaw kama ala ko a ma ko n'i y'a fɔra waati k'o ka lɛmina fɛn min na jiginna ala kira ma sallallahu alaihi wasallam i bɛna ye yasuduna an ka sududa o bɛ fɛɛrɛ jugu sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ kuma caman fɔ o bɛ lahalaw caman ta فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نيو ناناكي يقولوا يبولو ويو ساقوكي كوما تشيواتي من أقولوا دوبي سرقان أنتم بيتاني ni gɛlɛyaw sɔrɔ ni degunw sɔrɔ u bɛ boli ka na ala kirama sallallahu alaihi wasallam olu yɛrɛ bolo olu ka ŋaniyajuguya u ka hasidiya kojugu kunnafanya min bɛ n'u y'o de fɛɛrɛ tigɛ sisan ja'uka yahlifuna billah u bɛna ye ala kirama u bɛna sa kini kali ala subhanahu wa ta'ala la n baden silamaw ala bɛ kan fɔ an ye t'a dɔn suratul nisa'i 61 ani 62 in aradina ila ihsana wa tawfiqa ko alakira ni mi fele ni cho an tun nyali ke badi kuyi an tun ba fe ka sabade ben kuyi an ma fe ka ketani de badi maslimo ala ko makul galu ala ko makul via ko ka hakili soro de anga se ka fe do fam hakika la dinen de tulunga fe de dinen ni te kulunga fe o bena kuma manu fo ka fa beta silamaw beta bi balima silamaw mina fe bena ambe je kile mina bi ambe ka yele ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ silamaya tɛ ka kɛ diinɛ tiɲɛna bilen yani ala kɛra dɔ bɛ fɛn dɔ fɛ ko man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum ni gurkum kanu bi dusukun na ko alikiyama don ni olu bɛ wuli dɛ ni gurkum kanu bi dusukun na ko alikiyama don ni olu bɛ wuli an ka hakili sɔrɔ silama min b'a la k'i bɛ ka silamamuso sabote sɔn o ko ninnu ye tan ninnu bɛ tan olu kasabolen don i k'a dɔn ala ka dimi bi kɔrɔ dɛ kɛ tobi jɔn sɔn sani waati dɔ ka se dɛ silama min b'a la k'i bɛ to ka kɛ namima ye silamaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔn kɛ tobi jɔn sɔn sani waati dɔ ka se dɛ n badon i k'a dɔn mɔgɔ min bɛ n'o le bɛ ka kojugu lasaya munafiku de bɛ ka kɛ sababu ka diinɛ ni gɛlɛya bi diɲɛ kɔnɔ bari silamaw wallahi ala ko a ma kuranna kɔnɔ inna alladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fi din amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun mɔgɔ min b'a kanu waati bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔya lase diinɛ silamɛw ma ka kojugu lasinsin diinɛ nin kɔnɔ baden silamɛw ala ko jankata bɔli ye dɛ mɔgɔ min b'a ɲini ka tɔɔrɔya lase muminidenw ma ala ka diinɛ nin dɛmɛbagaw ma kira nin ka sunaba nin ɲɛnɛmayabagaw ma ala ko lahum adhabun alim ko jankata belebeleba b'o ye dɛ fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ko yani jankata b'o ye dunya ni lahara wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ko ala bɛ fɛn dɔn k'a sɔrɔ aw tɛ min kalama dɛ a ka dɔnniya ma se min ma ala ko tɛ fi suratu nur verset 19 an baden silamaw nin ye kuranna ayaw ye an ka hakili sɔrɔ ala de b'o fɔ an ye fana ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa ya'lamu anna allaha shadidul iqab ko an ka sira fitina ye ko ala ka fitina ko n'a bɛ jigin k'a tɛ jigin mɔgɔ kan mɔgɔ min kɛra fitina kɛbaga ye an k'a dɔn ko ala ka minɛli ka jugu dɛ badenw i m'a ye o n'a dɔn fana ko ka wuli ka taa seli la k'an ka wuli ka ala batuko kɛ o bɛ wuli saliya bɛ mɔgɔ ninnu na dɛ an ka hakili sɔrɔ n'a fɔra ko i ka ala ka sutura don i b'a ye sutura ko kuma de ka ca olu bolo k'a sɔrɔ ala k'i ma kuranna kɔnɔ wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula
ko aw kana yɛrɛ abiye aw kana fini don i n'a fɔ jahilu b'a kɛ ɲɛ min ma ni silama kɛlen bɛ k'a yɛrɛ abiye o ɲɛma binba de silamaw silama de bɛ k'o dɔgɔya dɛ an ka silamaya taala yɔrɔ jumɛn na de an ka hakili sɔrɔ dɛ ala ko i ma tɛ kuranna kɔnɔ wala tabarujina tabaruj aljahiliyata alula suratul ahzab aya 30 aya 7 ite jatimɛ kɛ ala fana ko an ma kuranna kɔnɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ yudinina alayhinna min jalabibihinna o ko yɛrɛ sutura ɲɛ min ma ala bɛ ka nin kuma ɲɛfɔ anw ye kuranna kɔnɔ ala ka ci bani a ka ci fɔ a ka mantonw ye a musow ye ani mumini musow ye ani o denw ye k'olu o yɛrɛ sutura u ka se ka o yɛrɛ sutura k'olu yɛrɛ kɛ komi jahilu bi silamɛya ɲa kuma ka ca dɛ waati dɔ la dɔw b'a fɔ ko lahalaya nin dɔrɔn tɛ ko fini nin dɔrɔn tɛ o tiɲɛ ye mɛ jɔn bɛ fini donbagaw yɛrɛ sabote anw mun b'a fini don an ka kɛ jugumantigiw ye mun fana b'a la k'a saboteli kɛ i k'a dɔn ko munafikuya taamasiyɛn de e mɔgɔ min ka baara ye waati bɛɛ i bɛ silamɛw sabote n'a lahala ye hakili sɔrɔ dɛ an baden silamɛw n'an ye jate minɛ ala kira fɛn dɔ fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko ayatu munafiqu thalatha munafiqu taamasiyɛn 3 ye o ye kumaba dɔ ye dɛ a ye kumaba dɔ fɔ yan ko munafiqu taamasiyɛn 3 nin koɲɛ 3 a bɛ hadisan bɛ bukari muslimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛɛ bɛ kuma kan an k'a dɔn an k'an ka bi association jateminɛ silamɛw y'i kɔntɛ bɔ silamɛya da nin dɔrɔn pe tɛ munafiqu mankutu ko la min ka jugu dɛ ni ala y'a fɔ tan ala kira tilala k'a fɔ fana ko taamasiyɛn 3 jate don hadisa gɛrɛba yirana ko taamasiyɛn 4 don a bɛɛ hadisi sahih bukhari ni muslim kɔnɔ muttafaqun alayhi ala kira ko ti sallallahu alayhi wa sallam ayatu munafiqu 3 idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa وإذا أوتوا من خانة كم من فوقي تماشين سبعي وناي كمانا إباي عليك كما واتي كلان كريم بيلا جني قالون تجدي جافو سلامو ni beidoni viafoi ni beidoni قالون تجدي ni beidoni viafoi wati benati toi tu es un menteur, soit une menteuse. Tout le monde te remarque à ses positions. Il faut avoir peur. Si tout le monde te reconnaît que tu es un vrai menteur, ça montre que ta religion n'est pas correcte d'abord. Tu es un signe de munafiq. Allah kira ufa an yemma sallallahu alayhi wa sallam. Ni mɔgɔ min bɛ ko n'a ye baro kɛ k'ale ka baro kilan kelen bɛɛ ko waati bɛɛ ale tɛ baro kɛ ni tiɲɛ fiyewu fo viafɔ de b'a ka baro la waati bɛɛ ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko munafikuya taamasiyɛn ye an silamɛw tiɲɛ ka di anw ye wa tiɲɛ labaarali ka di anw ye wa an ka nin yɔrɔ ni faamu ni ala kira nin fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam n'a ye baro kɛ waati a ti viafɔ de ka di ye ayiwa k'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala fana viafɔla man ko to fɔ dɛ wa amma in kana min al-mukaththibin dhalin fa nudhur min hamim suratul waqi'atu aya 9 aya 2 aya 9 aya 7 k'i k'a dɔn ko nkalontigɛlaw viafɔlaw kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen ni olu ye mɔgɔ fililenw ye ala ko suratul munafiquna fana kɔnɔ ko innal munafiqina lakaththibun ko munafiqu ye viafɔlaw ye de nkalontigɛlaw don suratul waqi'atu 92 fa nudhur min hamim ala ko yan fana ko o tigilamɔgɔw bɛ na jigin jahanama kɔnɔ min ka jugu nɛnbali allahu akbar an tɛ hakili sɔrɔ a ye yɔrɔ dɔ fana f'i ye
وذرني والمكذبين أولي نعمة وماهلهم قليلا سورة المزمل آية الكلي كو فيا فلو علي تشيباني كا أقول مسرا فيا فلو كو نمان با أو بلو دو كلو نغا كو فتيني دي نمان با بلو ني دو كلو كان كا غالون تيغلا ele be via tige wati bela jene ima ko ta alaka dine chela bli yani abe alaka dine chen dugo ka galum deme wa taqtumuna alhaq wa antum ta'lamun kasrani alaka kitabun tay kili peyre baro femba kono badu aw min fana bala ka galum fana sutelu nyama anga hakili sorode nanga dine kala munafiku ya baro dum badu ni be ka fa onyi ko munafiku ku be ibe here fen soro galum tige na duniya kono ya ki ka do ko ne mai fitini la harata ko fembi nye fe ko de jangata idi ala be ko fanyi galum tige law jowni galum tige law ye ko innal munafiqina lakazibun suratul munafiquna yare kono ala ko de ko munafiquna ye galum tige law fana ye ante jatimna do kaba ambade silamaw ala be kan fo onyu nin be fana ayi qur'ana kono wa idha wa'ada akhilafa na do fana lauta wati be ale be lauru boroto na ko kun kono ya eta isi côté do na ide an jati no kembadu silamo ka lauru da fa be chukuti wa idha utu khana kuni fana ni dalala billana ni boroto ambade silamo lana be biwa ebe damina kibe kono kuma fayi abekla selamo be de nyon kambi ka kla ka bon nyonye wala tajassasu an kana nyon fese an kana nyon ka ku logobe mbali maslama lana cheni be bi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko munafiku to mashin sabai an be kan yere jatti min galla haliyawla anga kuma chogo be chogodi an kallana be chogodi an kallayru be chogodi imiri keleni alache salama ifene yere bi sigi kimiri keleni alache nyere be la halaj mena be bi yere kundo e bi yere do be nyami man ne kana ko jayi de ne baw emi be ni kene kan ne fawo emi bala me kana ko jayi me an be kan miri an kan konte bo kan ga nyere konte bo sanu ban konte bo hakika na infam salama ibi yere tuuro dine ni kono ibe mo wonye fleli dabla an kana ke mo mi be chie dogo ni galoyin ka galunda kene ka chie dogo aywa wa ida utu khana ni dala la fana ka be dana pronto wati bela jene alite lana sabati nasugerela ko na fana kele ke watu atikufa ale ka cheni ke ale ka kele fana teba fale ka fali ke fale ka ni fitna wula so kwele wula ale kele ni che fale ka mogo yiri ka fitna ni fana juya ka fo atman ka da horma fa ka teme yene kan kuna yini jogo nani mogo mina ko obela jeni munafiku to mashindi we hadisa kele be jogo nani irana hadisa do be obe jogo saba de irana ni bebe hadis sahih kono aqidatu sunna wa jamaa personal ma ka fo ko namarate ni kuma kauna ambade silamaw nyunye mogoyi anga hakil sorode ala do de fo awni ala chifo yoro dolaw ko mogo mun be ni ulbe ni la hala kono ala kira sallallahu alaihi wasallam atise ka buka la hala kalam o yemogoyi olu be fen obe ni nyema ni ala yere mo yira kiraba na ko krakse ko do o kala halaya kama me obe ka baram ke ala de bo do e ke ta do fe suratu muhammad kono aya bi sababa ala be ko kuma foyi walau nasha'u la ra'aynakahum fal'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wallahu ya'lam a'malakum onnen kadi chogo mina obe sawra mina obe la hala mina mbade islamo munafiqani be kanka bisigi gelade
nan ko an sunai an ga to dina tiɲɛ kɔ nan ko k'an yɛrɛ fana ye bida ye an ka tun bida kɔ mais an kana kɛ zabzabina ya'tuna bi hawla bi wajhi wa ya'tuna bi hawla bi wajhi an ka diinɛ ko kala tɛ ɲɛda filatigi badenma silamɛw a bɛ kɛ mɔgɔ bɔnɛlen dɛ kuranaya ninnu bɛ ka boli mɔgɔw kan n'u kɔnɔ anw ɲɛfɛ n'a jogo dɔ b'an na bi an k'an yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ dɛ hakikala an ka se ka fɛn dɔ faamu ala bɛ ko f'an ye kuranna kɔnɔ o kuma cogo la k'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw don u b'a yirala ko mɔ b'i fɛ u b'a yira ko mɔ bɛ diinɛ tiɲɛ fɛ k'a sɔrɔ o t'i fɛ dɛ n baden silamɛw ko fila lo o bɛ ka kɛ ko dɔ kama tɔgɔ dɔ kama wala o ka fɛrɛ wala olu yɛrɛ ka intérêt ka defa ɲɛ min ma o tɛ cogo ɲuman ye dɛ n badenw e ka hakili sɔrɔ fɛn dɔ fana ye o ko فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلا يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ni aya ni an bɛ dɔ yan ni aya ni jiginna cɛba dɔ ka ko la munafikiw ka taamasiyɛn dɔ filɛ n'a fɔla waati a ci ko an ka alako kɛ alako kuma na an b'a fɔ ko ne bɛ fi sabila bɔ dɛ n'a fɔra sisan ko karisa an ka fi sabila bɔ an ka don alako la nafolo don alako la i bɛ munafiki kan mɛn a bɛ kuma ci ka caya nafolo bɔli ka gɛlɛn a ma a bɛ nafolo bɔ ko dɔ la min b'a tɔgɔ a ma tɔgɔ waati bɛɛ lajɛlen he karisa wa karisa kɔni o mɔgɔ sɛbɛ di dɛ o ye $1,000,000 di ne ma karisa wa ale ka $100,000 di ne ma karisa wa a ye $100 di ne ma karisa wa a ye $20,000 di yan karisa wa k'a kɛ nin kan ma dɔrɔn n baden silamɛw e tɛ jateminɛ kɛ ba e ma ala kira kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam akhafu ala ummati ashirku al-asghar fas'aluhu faqal ariya kira ko k'ale siran b'a ka manto ɲɛ fɛn min na ko filangafoya fitini ko yɛrɛ yira a y'a ka sahabaw jaabi o de la o min filɛ o filangafoya fitini yɛrɛ yira o ye munafikuya taamasiyɛn de badenw hakika la mɔgɔ min bɛ yen n'an ye silamɛw ye e ka jateminɛ ko saraka bɔli ka gɛlɛn tigilamɔgɔw ma ka sɛnɛ nafakato di ala jɛtigɛ kama a fɔla ko mɔgɔ min bɛ yen n'a ye sarakato di hakika la ni kinibolo ye numanbolo yɛrɛ m'a dɔn kinibolo ye fɛn min di o ye mɔgɔ min na taa pilasi sɔrɔ ala ka lasi suma kɔrɔ o mɔgɔ min bɛ yen n'a y'o kɛ o bɛ karilen bɛ ka miliyɔn ta ka di mɔgɔw ma sutura la ni ko tɛ a t'a dabɔ kama mɔgɔ gɛrɛ ka bɔ a kalama fiyewu mɛ ni munafiku bɛ nafolo di ale ta ye dangabɔnda de mɛ n'a fɔra ko télévision so de bɛ yen bi n'a fɔra bi ko fisabililayi bi n'a fɔra bi ko conférence de bɛ yen bi silamɛw k'an bɛ nin ko sinama nin kɛ fɔ télévision de ka ta ka na caméra de bɛ na silamɛw musow to yɛrɛ habillé silamɛya sawura la bilen dɛ i b'a ye chaînebaw bɛ ta k'olu bila kana yani yatabarrajuna tabarrujatul jahiliya yani kodɔnbaliw yani diinɛ nabaliyaw ka lahalaya musow ko yɛrɛ lankolon bɔ ka bila ko an bɛ taa filimi ko ne bɛ taa sɔrɔkatu di ko ye fisabililayi n baden silamɛw de ka di bi mɔgɔw ye a tɛ ka kɛ ala kama wallahi n jogo ni ɲɔ ɲali bɛɛ bi an ka bi silamɛya la munafikuya don an m'an ka diinɛ ni faamu ala kɛra nin ma diinɛ d'an ma ten sallallahu alaihi wa sallam an kana diinɛ nin kɛ tɔgɔ ye c'est le pratique faut que nous devrons faire très attention n'an ye nin faamu ko lana tɛ yen ni mɔgɔ i dala mɔgɔ min na a tigi bɛ nkalon tigɛ n'i dala mɔgɔ na a tigi bɛ nkalon tigɛ n'i y'a bila yɔrɔ min na ale tɛ sɔn ka to yen fana fiyewu lana bana nkalon tigɛ kɛra adamadenw tagalan ye yaani n'a ye layiru fana ta o tɛ sabati fiyewu aya ba in filɛ n'o de suratu tawba aya 77 e ka jateminɛ dɔ kɛ dɛ o ye cɛba dɔ fɔ yan nin cɛba nin ale ye alakira deli sallallahu alaihi wasallam n'o de Sa'labatu ye Sa'laba ansori madinɛka don Sa'labatu bun Hatib al-Ansari nin cɛba ni alakira deli sallallahu alaihi wasallam ko ala subhanahu wa ta'ala kira ka ala deli ko ala ka nafolo d'ale ma n baden silamɛw nafolo lajarabi fɛnba ye dɛ n'an b'a kɛ an k'a kɛ ala kama n'an bɛ diinɛ nin kɛ an k'a kɛ ala kama anw ka bi sigi gɛlɛyalen don an ka bi sigi gɛlɛyalen don bi adamadenya gɛlɛyalen don
dine kelen be to ko imbade silamo ala ko kuma bandala an jogo latay ala kana ga dine ko kedi fa ala bat yamuke ay ala kira deli sallallahu alaihi wasallam shiya shama ko ala deli ga nan vulu soro ala kira ala delay sani ala be ala kira be ala deli ay ko ala jenso nan vulu la akoni ne nan vulu soro ne be hine de sebato la ni ne nan vulu soro ne be ala ka jagadi ni ne nan vulu soro ne ba keta ya yere man ko to ko sebe mbade silamo ante chatina keba odola sisa nan vulu ni soro len ko fe chen tungala moye nan vulu soro la ka nan vulu soro anana kat meseli mi ke misiri kono misiri seli dabla la dondoni ay dobo ke nan na seli do ka abe dobla abolo la fana ka yere bo kile fe seli la tante soro bo bli kile fe mbade silamo abe na ke shu fe seli trompe abe na fitrin safo be abe fajar seli na talo la sisa fo fitri tuni nota tena a seli fana ni lazara ato shike misiri kono anana to la katola misi aka babon shela ale yere kafira ka babon kuma ale yoruma jiyan madina do konna la sa alabatu bon yani ani chebam to fosisa ale de ka kisa li fere ka fene kurana kono sa alabun hatib la ansari madina kadu donc atola abeto kana misiri la sa shin kelen dron nan vulu shela ka to ke juma be na misiri lai atumite na su tola bla be na fayar dron na bolo la ka to ke semaine kono juma dron be na misiri la ayre na ko la sisa koni mo juma kun saba na temenu kan kaba kala be tay to sebe jahannama so dala ananu fana jatina beto kana wala so ni juma kun fula bla la saba na be bol kana misiri la anatola ayre to kala sa fo siri kene la bo na vulu shala adamina unat me jagadi na vulu shali kana vulu shaya ala kray mo gobla makawa ko ay zakatu di akodi ko cheni ko kanin na vulu bani beta kadiwa ko zakatuwa kanin na vulu bani beta kadi ko jakawa mnafikwa mai da islamu ikela ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam kaka na vulu da ay chiden kan mo gwen ko ale te onya ale to onya ko ndana temelendu cheni ga ko dana temelendu kasro ala kira deli sallallahu alaihi wasallam kaka ala deli ayi ala ka kira ba ka do ka yale kan nafulu so adu la ru fana ta fana kale be nafulu di adama de umma di atima de deme miskina deme kala ka haku di baden salamu nafulu shara wati mina filillah o kera wati mina baden maslamu ayi kira ka ciri ngelo mina sisan ala yi nyamara da maka kana sombile ka chebani ka jaga mina bili Allahu akbar kwa kana sombile ka chebani ka jaga mina bili kama ala kula sisan mo min bayni nafakatu an ka dine ko de munafiku yayi ka keto wayini ne kama ne dona ko kula kala be dusukun geleya de akote nyene boye fefiu ibada mina tela bande abada mine to nyini ga manale ma to ja soro min ale be kila ka fari fagade abe kila ka fitna wulide na ya da mine ni ale te bo television sula son dongo do na ale te tando ale be kila ka décourager de anga hakili soro non badum an kana ke ina fo sa alabatan kala chumna sa alabatu takala chumina Allah subhanahu wa ta'ala nyamara dikrama ka kana chebani ka zakatu min abli ala ko ka be utila mo dusukun datugu olute na se ka foshi nyesoro bile fiu abe jeni soro wa ila ko damu fitini do de ko fo lumina sa ala ila utayi lumina ala binata nyini ka kuma kan una emi tungala galtigela icho emi heren soro ki ka cheya le adima emi heren soro ki ka singula le ka delema elemi ka heren soro ki ka mufukisale ka ndima emi heren soro ki tado ala ko chena fo ka ke to wanyini kan mambali ala ko koni ka ko kela te ko edisukun be gbere edisukun tena se ka sera bile fiu fo ka ta se kiyama masa fo ka ta se ka saya watima sa alabatu tulati fos ala kira sallallahu alaihi wasallam anana ala kirama ayan jina wati mina sabo ko ma ko sa alabat kima yi ayan jina imawa ayan jina ki ka halaki kuma fode sai juna ke ta ala kirama sallallahu alaihi wasallam
atala ala krama ka ala kira deli sallallahu alaihi wasallam ala koko ala ine bali ko ne ki ka jaga mine ay ko beke nyema sorala ala kira ko ka le ta ka zakatu min bili mu ya sama yada kafa banciya ateka ke ala kama munafiku de ni bali islamo odola ay ko beke nyema soro fu ata se kira ka fatulima abaka sidiki fana ka khalifaya o ye san fila khalifaya min kɛ a nana fana ma ko f'a ka zakatu bɛɛ kɔntɛ ka di o ma an yirikaw kɔntɛ k'olu gbɛngbɛn ka na di abaka sidiki ma abaka sidiki ko ala kɛra min ma sɔn sallallahu alaihi wasallam k'e ka jaga minɛ ko ne de bɛ n'o minɛ wa i b'a fɛ ala ka ne halaki wa abaka sidiki ma sɔn ka minɛ bani silamɛ umar bin katobi nana khalifaya kɛ san 10 o ka san 10 nin bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ yaani cɛ nin fana bɛ yen halisa nafolo tɔ bɛ ka tɛmɛ siyala ka taga bari silamɛw umar bin katobi ko ala kira ma fɛn min mina abubakar sidiki ma fɛn mina ne de bɛ na o minɛ wa umar bin katobi fana ma sɔn ɲɛsi ma ka mina yaani usman bin affan fana ka khalifaya nana kɛ usman bin affan ka khalifaya daminɛna k'a to balo la a ko k'ale fana t'a minɛ a ye a gɛrɛ na khulafa rashidina nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ 3 fɔlɔ nin bɛɛ la a y'a kɔn cogo min na olu bɛɛ lajɛlen y'a kɔnte cɛ ni halakila usman bin affan ka khalifaya tan kɔnɔna na an b'ale silamɛw karamɔgɔ bɛɛ n'i b'a fɛ k'a ɲɛɲini taa don tafsir bin kathir i bɛ taa don suratul tawba aya 77 ni aya bɛ ka kuma ka f'i ye anw ka hakili sɔrɔ Abdullah ibn Salul ema ye ala ci fɔla o ye ko hali ni ala kira tun y'a ka kasange ka cɛ nin kasange k'a bɛ don jahanama kɔnɔ nin ye mɔgɔ ye mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam an mun ka diinɛ ko tɛ ka kɛ ala kama bi an bɛ kɛnɛ kelen kama an bɛ jigi bɛ arabiɲɛ kelen ye wa an ka hakili sɔrɔ bani silamɛw an bɛɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn ko ko dɔ b'a nɔfɛ an bɛɛ ka dɔn ko an bɛ ka min kɛ an ka dɔn ko n bɛ ka dabɔ fɛn dɔ kama an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala n'an mako bɛ lahara la an ka hakili sɔrɔ min b'a to an ka bato bɛ kɛrɛnkɛrɛn ala de jati kama min b'a to an ka bato bɛ kɛrɛnkɛrɛn ala kama ala fɔ cogo min na an ka kɛrɛnkɛrɛn ala kama an ka bato ko kana kɛ munafiku ta ye wa ila n'a kɛra munafiku ta ye an bɛ pɛridi dɛ bani silamɛw ya rabbi ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ bɛɛ k'an yɛrɛ kɔntɛ bɔ ni tun ye ladilikan kuru ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma min bɛɛ ye min b'a to an bɛɛ k'an yɛrɛ jateminɛ an ka bato kɛcogow la an bɛɛ k'an yɛrɛ jateminɛ an ka lahalew la cɛ laban ta kɛra cogo di kira ye dugu kɛ mɔgɔ min fa ye nafolo sɔrɔ o t'a laban halaki de la ala ye ci fɔ a ye ko o tigilamɔgɔ tɛ sira ye fiyewu n'a donna fɛn fɛn na n'a y'a kɛ tɔgɔ kama n'a ma o tɔgɔ sɔrɔ n'a y'a kɛ min kama n'a ma se k'o sɔrɔ ayiwa o sitana bɛ e masikela ko nin masikela ka di ma kama ala bɛ yɛrɛ hakili tɔ tiɲɛna kaban e tɛ se ka sira bilen fo don min na sa ala bɛna taga i jɔ a ɲɛkɔrɔ k'i ma ɲininka i min ye ala ka diinɛ tiɲɛ nkalontigiya an ka hakili sɔrɔ dɛ n badenw ala ka ni faamuya ko ɲuman di an bɛɛ ma nin b'i walada nin a bɛ ka boli an ka bi association kan an bɛ ɲɛ min ma diinɛ nin na silamɛw caman mako tɛ diinɛ tiɲɛ la dɛ min b'an arrange an bɛ baara kɛ n'o ye diinɛ tilan kelen bɛɛ kɛra bi munafikuya ye a kɛlen bɛ k'an ka bi sigi gɛlɛya n'a don donna hali n'i kan fini cɛ i b'a bɔ ka bila de n'an ka diinɛ ko bɛɛ ten ko an don ye silamɛw ye anw don mako bɛ arijinɛ na n'a fɔra ko kelen k'an mako bɛ jannatul firdausi la i n'i cɛ siri n'i ko i ye suna ye i cɛ siri k'a ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ suna ko in tɛ da baara dɔrɔn ye koyi n'i y'i sɔrɔ i ye suna de k'i ye kira de ka taabolo kɔ da nin dɔrɔn pe tɛ dɛ n badenw kɛwale don an k'a ɲɛɲini ni fili bɛ sɔrɔ an ka kumaw na ala k'a makoto ala ka tiɲɛ yira an bɛɛ la an ka tiɲɛ dɔ tiɲɛ ka tugu an kɔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته